এই হচ্ছে রাঁচির বিখ্যাত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, যার আশেপাশে প্রচুর খাবারের দোকান। কলেজ ছুটি হলেই স্টুডেন্টদের পোয়া বারো লাইন দিয়ে নানান রকম খাবার এনজয় করতে পারে তারা। রাঁচির সব ভেজ স্পেশালিটি স্ট্রিট ফুড খেয়ে ননভেজ খাবারগুলো দেখতে দেখতে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। সেদিন প্রথম দেখলাম রাস্তায় ভাজা হচ্ছে পটকালেজি, চিকেনের আইটেম, আর তার সঙ্গে ছিল রুই মাছ ভাজাও। ইচ্ছে থাকলেও পেটে জায়গা ছিল না, তাই চুপচাপ অটো ধরে বাড়ির দিকেই রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে একটা জিনিস দেখে মাঝ রাস্তায় নেমে পড়তে হলো। দেখলাম রাস্তার ধারে বেশ সুন্দর সুন্দর দোকান, কিন্তু আমার টার্গেট অন্য ছিল। এই ছোট্ট একটা মেকশিফট দোকান, যেখানে একটা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল বিহারি স্টাইল পোর। ওটা দেখে আমি আর কোথায় যাই। উঠেছিলাম অটোতে, কিন্তু অটোতে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম এখানে একটা ছোট বোর্ড, ছিলকা রুটি আর পোর্ক, দেহাতি স্টাইল পোর্ক বিক্রি হচ্ছে। তো আর লোক সামলানো গেল না, আমার এমনিও পোর্কের প্রতি একটু দুর্বলতা আছেই। তো পোর্কটা দেখে আমি অটো থেকে নেমে পড়লাম জাস্ট এটা খাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, ये है पोर्क और बात यही है। ड्राई है कुछ? ड्राई पोर्क है? नहीं, नहीं है। इसमें क्या डाला जाता है? चटनी? हाँ ये चटनी है। किसका? बादाम चटनी। बादाम चटनी। छिलका रोटी भी है। छिलका रोटी? हाँ ये देखिए। अच्छा, चिल्ला टाइप का हुआ। हाँ चिल्ला टाइप का, चावल और हाँ। अच्छा, दाल का। दाल और चावल का। हाँ, अच्छा, दाल। क्या यहाँ डेली बैठते हैं क्या? अभी फेयर अभी हम यहाँ के लिए ही बैठ रहे हैं। फेयर के हम लिए लोग बैठे हैं। अपने साइड में रखते हैं डेली निकाल। आप लोग का शॉप है? मतलब ये चौक में। शॉप में कहाँ पर? कौन सा चौक? हम लोग लालपुर में है ना, वहाँ पीस रोड। लालपुर पीस रोड। लालपुर पीस रोड पे जस्ट निशान जो बॉयज हॉस्टल के पास। अच्छा, बॉयज हॉस्टल के पास। हाँ ठीक है। तो ये तो अभी डिलीशियस तो लग रहा है, पर मेरे लिए इतना खाना ले मुश्किल लीजिए, है। हाफ ले लीजिए या उससे भी हाफ ले लीजिए। हाँ, वही करना पड़ेगा, टेस्ट करने के लिए करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए। हाँ, छोटा सा लेना पड़ेगा। वैसे पोर्क मेरा फेवरेट है, पर घर में नहीं चलता है ना, इसलिए। हाँ वही ना, बहुत इसलिए बाहर खा लेते हैं। हाँ हाँ, वही बात। তো অনেকটা তো খাওয়া যাবে না, এটা তো অলমোস্ট নীল হয়ে যাবে। তাই জাস্ট আমি একটু টেস্ট করার জন্য অল্প নেব। আর এটা একটা টেম্পোরারি দোকান হয়েছে, জাস্ট এইখানে ট্রেড ফেয়ার চলছে উল্টো দিকে, ট্রাইবাল ট্রেড ফেয়ার। এখন দেরি হয়ে গেছে, ঠিকভাবে ঘোরা যাবে না, তাই আর আমি ওটা ঢুকবো না। তো আমি যদি কাল সকালে আসতে পারি তো ভালো, কিন্তু আমি এই খাওয়াটার লোভ ছাড়তে পারলাম না, তাই চলে এলাম। একটু টুক করে একটু টেস্ট করে নিই, দেখি কেমন এখানকার মানে বিহারি স্টাইল পোর্ক হয় এখানে। আর চিল্লা রুটিটা আছেই। চিল্লা রুটিটা আমি নিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু পোর্কটা নিয়ে যেতে পারবো না, তাই পোর্কটাকে আমি এখানে একটু টেস্ট করে নিচ্ছি আর ওই রুটিটাকে পার্সেল করে নেব। পোর্কটা একটু শক্ত, ওপরের যে লেয়ারটা সেটা একটু কচকচে টাইপের হার্ড। আমাদের এখানে যেমনি সফট থাকে ওটা নয়, একটু র ভাবে ড্রেসিংটা করা হয়েছে, কিন্তু খেতে বেশ ভালো, দেখে বেশ ভালোই লাগছে। আমি এবার একটু বসে খেয়ে নিই। আচ্ছা, এটা আমাদের এখানকার দেহাতি পোর্ক। আর এখানে গঙ্গাঘাটের পোর্ক এটা। আর এটা বাদামের চাটনি, দারুণ খেতে এটা। বাদামের সঙ্গে লঙ্কা, अदरक है नहीं, अदरक भी है, आदा लंका सब दिए এটা বানানো হয়েছে, धनिया पत्ती। हाँ, बादाम की चटनी बहुत अच्छा है, ये हम ट्राई करते हैं, मेरा फेवरेट है। এটা একটু রুটির সঙ্গে খেলেই ভালো লাগতো, এমনিও খুব ভালো, দারুণ, মানে প্রপার পোর্শন অফ মিট অ্যান্ড ফ্যাট, বেশ টেস্টি। মানে বাঙালি মাংসের ঝোলের মতোই অলমোস্ট এই পোর্কের ঝোলটা, খুব ভালো, খুব টেস্টি। মানে আমার অটো থেকে নেওয়া যাওয়াটা ইউজফুল হয়েছে। ভালো জিনিস, নতুন জিনিস একটা ট্রাই করলাম, দারুণ। আমি এনজয় করি ততক্ষণ। সরু চাকলিটাও খারাপ না, বাড়িতে গিয়ে খেয়েছিলাম। আর এনাদের খাতিরদারি কি বলবো, ভিডিও দেখেই বুঝতে পারছেন, মনে হচ্ছিল যেন কতদিনের চেনা। এই ভদ্রমহিলা তো বসিয়ে যত্ন নিয়ে আমাকে খাওয়াচ্ছিল। এই জিনিসগুলোই ভাল লাগে, নিজের দেশের বাইরে গিয়ে এত ভালোবাসা পেলে। পুরা পিকনিক একদম, यहाँ पूरा पिकनिक मूड बना हुआ है। ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় আমরা বসে পোর্ক খাচ্ছি। पूरा लग रहा है कि पिकनिक में आए हैं। पूरा
एक अलग सा ही मज़ा है इसका। रेस्टोरेंट में सभी कोई खाता है, हर कोई खाता है, पर यहाँ खाने का मज़ा अलग है। रास्ते के साइड में पीछे मेला लगा हुआ है और यहाँ पर रास्ते के ऑपोजिट में हम लोग बैठे बैठे, मतलब मैं बैठे बैठे पोर्क का मज़ा ले रही हूँ। गंगा घाट का देहाती आप ही बनाए हैं? कौन बनाए हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है, दीदी बनाई है। ये तो कांटेक्ट करिएगा। हाँ ज़रूर, तो नंबर ले लेंगे। हाँ अच्छा, वो नंबर लगा हुआ है तो स्पेशल ऑर्डर पे भी जैसे एक होता है ना ड्राई। हाँ वही ड्राई पसंद है। हाँ ड्राई बहुत ही पसंद है, हम इसीलिए ड्राई ढूंढ रहे थे। होम में तो नहीं चलेगा इसीलिए बाहर ही आके खा लेंगे। नेक्स्ट टाइम आके हम ज़रूर ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है, तब व्यूअर को बोल दीजिए जो दूसरा कोई आना चाहेगा तो। हाँ आप लोग आइए और आकर के मतलब मज़ा लीजिए खाने का और एंजॉय करिए, ज़रूर आइए। दूसरा मेनू क्या क्या होगा बोल दीजिए थोड़ा सा। हाँ हम लोग छिलका रोटी है चावल का, यहाँ का राय वाला भी बनाते हैं और स्पेशल ऑर्डर पर भी हम लोग आपके पसंद का भी बना करके अवेलेबल करवाएंगे। हाँ फिर एक यहाँ का है लोकल चखना बोलते हैं जो चखना, चिकन का। वो कहाँ है? उधर है? वो बना नहीं, हम लोग वैसे डेली बनाते हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग अपना शॉप पे। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे इनके शॉप पे ट्राई करने, जो जो इनके स्पेशलिटी है सब आके ट्राई कर जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी मैं एंजॉय करती हूँ अपना पोर्क, ठंडा हो जाएगा। हाँ वही ठंडा हो जाएगा। बाय, सी यू। টাকা পয়সার এগেইনস্টে ফুড ব্লগ করার যে আনন্দ তার চেয়ে বেশি আনন্দ এখানে পাওয়া যায়, কেননা এখানে একটা আন্তরিকতা আছে, কোনো মানিটারি এগ্রিমেন্ট নেই। আপাতত রাঁচির লোকাল ফুডের ব্লগ শেষ হলো, এরপরে নিয়ে আসবো অন্য স্টেটের ফুড ব্লগ। সো প্লিজ কিপ ওয়াচিং।